Unsa man ang important na factor that would remind you about the Creator, the creation, it's the Sabbath. No? Because after 6 days, God created the heavens and earth and everything in it, and in the Sabbath or the seventh day, God rested. Now, here comes the focus of the rebellion of Satan. Na gusto niya nga mo-rebelde against sa Ginoo, since pildi naman siya, gusto lang niya nga mas daghan siya og madala. And here comes, gusto niya nga i-break ang worship, the Sabbath nga doctrine. The Sabbath nga gusto niya nga dili na ta mag-observe the Sabbath. Now, here comes mga conspiracy theories, no? I hope nga wala ni siya sa to, especially sa atong mga elderly nga napasa sa mga next generation sila mga anak aun sa panadiha when we talk about microchips, no? Have you heard that one? Microchips nga isulod riya, it's either sa hand, no? Nga iskan na dihan it's possible man with the technology that we have now. But the essence of having the 666 or 666, it's not in the microchip, no? When we believe in the Bible, that's why we need to study in our lesson and the Bible. That is what having that mark of the beast in our hand, right hand in the forehead, that means we believe in the doctrine of the church na nag-oppose sa God's law, and we do. Because in the right hand, we perform, we obey. That's why we believe and we obey. That's why we receive the mark of the beast when we take Sunday as the rest day and became the worship day. That is why in the last days, Satan, no? Sa to, wala pa manggod karon. But in our lesson, maabot din siya nga time that would kanang impose the law about keeping Sunday holy. Now, ang style, no, the Satan style is first kanang deception, i-deceive, no. Next, kung dili madala og deception unsay sunod? Enforce na. No, kanang stricto na gyud ba? Di man day ka madala o kanang ilad-ilad. So, dito sa enforce nga kanang economic sanction. No, have you kanang ditestingan naman economic sanction. Tong nag-pandemic ta nga di ka kagawas o kanang wala kay katong food and medical pass. No. Makontrol man day ta, no? Katoy na to, it's a simple nga kanang unsa na siya? Sample na siya. Sample nga the government could impose kanang restriction to all of us. No? Dili ka kabaligya kung wala kay katong FM pass. Dili ka kagawas imong balay kung wala kay FM pass. Now here comes that time na moabot na siya. Na nga pag dili na makaya ang deception, there's i-enforce na ang balaod na if you will not get the mark of the beast, you will not be able to buy, you will not be able to sell. Now, siguro sayon ra kay nasa to una-unaon kay wala pa man ta nga panahon mga kaigsunan. But here comes one of our discussions sa una pa mga previous years in our young people. Isa ka young people mga kaigsunan. Nakahuna-una na siya. Nag-ask siya question sa ako. Pag maabot na siya nga part, tapos, in that time, naa daw siya anak. Imagine living in an Adventist family. Ingon siya, kung naa daw siya anak nga time nga mag-enforce of Sunday law, he would sacrifice himself, nga siya na lang daw ang mag-obey sa government para na ay ipakaon sa iyang anak. Kaya nga naman, as parents, would you makaako mo magtanaw sa inyong anak nga digatas, wala mo ikapalit o
pagkaon, wala may kapalit tambal sa inyong anak. What would you do, parents?